नमस्कार मु प्रत्युष पंडा स्वागत करुच्ची आपण समस्त उन्नत कृषि एक नूतन अध्याय को यही अध्याय आम जाना आम बाड़ी बगीचारे बा आम छात उपर आम किपरि औषधीय वृक्ष चाष करी अधिक उत्पादन करिपरिबा किछि दुई पैसा लाभ करिपरिबा ताहा आम आलोचना करबा आम विशेषज्ञ सहित एठी आम विशेषज्ञ उपस्थित अछंती तांक सहित मु परिचित कर दउची से होचंती डॉक्टर सुलोचना देवी आयुर्वेदिक महाविद्यालय गोपबंधु आयुर्वेदिक महाविद्यालय से अवसर प्राप्त अध्यापिका तांको आम कार्यक्रम को स्वागत करुचु। थैंक यू। तेबे मो प्रथम प्रश्न होची आमे आम बाड़ी बगीचारे देखिचु बहुत सारा आमे छोट बेलु देखिचु बहुत सारा गछ आमे देखिचु किंतु एहार किछि उपकारिता अछि कि नाही आमे ताहा पचारचु आम विशेषज्ञ को। देखंतु आयुर्वेदर उद्देश्य होची जे गोटे सुस्थ लोकर स्वास्थ्यटा को ठीक रखिबा एवं जदि माने किछि रोग हैला ताहले तार चिकित्सा करिबा। आयुर्वेद होची गोटे बहुत पुरातन चिकित्सा पद्धति जोटा कि माने बहुत पुरातन जुगर आरंभ आमर जेतोले सृष्टिर आरंभ होइथिला प्रथमे सृष्टिर आरंभ हैला सेतिके बेले माने प्रथमे भगवान ए वृक्षलता गुड़िकर सृष्टि करथिले आउ से वृक्षलता पर जाइकर प्राणी जगतर सृष्टि होइछि तेणु सेई जो वृक्षलता आम प्राणी जगत एमानकर सब समानता रही से माने जो थुरु सृष्टि हेले आमे भी सही थुरु सृष्टि हेले तेणु ता देहरे जो गुण गुड़ाक अच्छी आम देहरे मध्य से गुण गुड़ाक रही से पंचमहाभूतर सृष्टि आमर भी पंचमहाभूतर सृष्टि तेणु तार जो औषधीय गुण अच्छी ये आमर वेदर आम जदि देखा ये आयुर्वेद होची माने वेदर उद्धृत जो थे कि माने देवता मानकर माने ये होता तापर आस्ते आस्ते से माने आमर माने ये सृष्टि आसी आम ये संसार को आसी तेणु संसार प्राणी मानकर हित कर खाली जे एथिरे ह्यूमन चिकित्सा होची ता नुहे एथिरे मध्य सबु प्राणीकर चिकित्सा होची आमे गोरु गाई ठो आरंभ करिके तेणु जड़े आयुर्वेदिक डाक्तर जे केवल होची माने ह्यूमन चिकित्सा करियो नुहे से दरकार पड़ले मध्य भेटनारी लोकंकर जो चिकित्सा अच्छे तार चिकित्सा मध्य से करि परिबो तेणु आमे समस्ते देखीचे आमर बाड़ी बगीचारे माने आम पुरातन कालरू आम जेजेबापा आम जेजेमा आमर माने टिके जदि ठंडा छुआ कोई हैला ताहले तुलसी रस महु टिके खुआई देउथिले तेणु आम बाड़ी बगीचारे सब आमे सब ए गछ गुड़िक सब लगेइचे आउ जेमिति माने आमर बाड़ी रे जदि आमर गाँ गहली रे घर होइची ताहले आम बाड़ी बगीचारे आम फल फूल ठू आरंभ करिकरी जो सब गछ अच्छी ता देहरु आमर सेतेबेले आम जेजेमा औषध करके आमକୁ टिके टिके देई देउथला से जे खाली जे तार सेमिति नुहे तार औषधीय गुण सब रहिछि जेमिति माने धर गोटे तुलसी हैला तापरे धर गोटे पिपली गछ लागिछि धर माने ब्राह्मी अच्छी ता ये जो घी कुआरी अच्छी आमर जो पुदीना गछ भी लगी ये सबुथर किसी किसी औषधीय गुण अच्छी जदि माने आमर बाड़ी टी अधिका अच्छी ताल ता भितर बेल अच्छी अँला अच्छी बाड़ा अच्छी लिंब अच्छी एमती बड़ बड़ गछ अच्छी तेणु से औषधरू माने से चिकित्सा पद्धति आरंभ होती ता परवर्ती अवस्था आमर जो आसिले से सब तार माने एक्टिंग प्रिंसिपल बाहर करके से नहीं तार माने चिकित्सा करूँ तेणु आमर से सब गुड़िक माने बहुत माने ये रही गुण ता भितर रही आम से ही चिकित्सा पद्धति आरंभ होती चिकित्सा करके रोगर माने बहुत छोट छोट रोग आरंभ करके बड़ बड़ रोग पर्यंत माने भल हो जाई पारुछि तेणु हाँ तेबे मोर द्वितीय क्वेश्चन यह जे आमे जदि चाष कले बा आमे बाड़ी बगीचा रे अधिक लगे देले हमर तुलसी अधिक अच्छी तेबे आम एटा कोठी बिक्री करि परिबा कारण आमर चाषर नियम होची आमे उत्पादन बिक्री करी कि अधिक उपार्जन करिबा तेबे आमे एहा को कोठी विक्रय करि परिबा। देखंतु जदि आमर मफसल घर हेची एवं आमर बड़ बाड़ी बगीचाटे अच्छी ताहले आमे सेठी आमर उत्पादन पाई आमर गोटे माने हलदी चाष कले अदा चाष कले किंबा बड़ बड़ गछ लगेले बेल लगेले कि माने अँला लगेले बाहड़ा लगेले ये हरिड़ा बाहड़ा अँला ये सब भी बड़ बड़ गछ लगे पारिबा देखंतु गोटे हैला माने अदा गोटे हैला अदार माने एमिति औषधीय गुण अच्छी आम जदि आम ता सहित माने आम किछि करियाकु न जाए आम घर भितर जदि आम अदा को माने खाइबा पूर्वरु सैंधव लुण साथी आम अदा टिके लगे आम भात रे खाऊचे ताहले आम खाद्य पूरा जीर्ण हैला
ଆମେ ମାନେ ଇଏ ହେଇକି ରହିଲେ। ଗୋଟେ ହଳଦୀ ମାନେ ଏହାର ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି କୃମିଘ୍ନ। ମାନେ ଯଦି ଆମର ଦେଖ ଆମର ସବୁ ଇଏରେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ରାନ୍ଧୁଛେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ହଳଦୀ ମାନେ ଇଏରେ ଆମେ ଏଇ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରୁଛେ। ଆୟୁର୍ବେଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ଆଗ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଯଦି ରୋଗ ହେଲା ତାହେଲେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ତେଣୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛେ ମାନେ ହଳଦୀ ଆମେ ତାକୁ ଏଥିରେ ଇଏ କରିକି ଖାଇଲେ ଯଦି ଅଧିକା ହଳଦୀ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାହିଁଲେ ତାହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଫାର୍ମାସୀ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ଅଁଳା ଏସବୁ ମାନେ ତ୍ରିଫଳାର ମାନେ ଉପଯୋଗ ରହିଛି। ବେଲ ତ ଗୋଟେ ଏତେ ଉପକାରୀ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ଆମର କଞ୍ଚାରେ ବି ଉପକାର ଅଛି, ତାର ପାଚିଗଲେ ବି ଉପକାର ଅଛି। ଯେଉଁ କଞ୍ଚାର ବେଲଟାକୁ କଞ୍ଚା ବେଲଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଯଦି ଡାଇରିଆ ମାନେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ତାହାର ବେଲର ମାନେ ଇଏ କରିକି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କରି ଯେଉଁଟା ଚାଷୀ ତ ଆଉ ଘରେ ତାର ଏଇଟା କରିପାରିବନି, ସେ ନେଇକରି ତାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏକୁ ଫାର୍ମାସିକି ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାର୍ମାସି ଅଛି, ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି କରାଇପାରିବା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମାସି ବି ଅଛି, ସେମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ସେ ବି ଆମର ନେଇଯାଇକି ତାକୁ ମାନେ ବିକ୍ରି ଟିକ୍ରି କରାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ବି ଆମର ଉପକାର ଅଛି। ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଘରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଏଟେ କରୁଛେ, ଆମ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଲେଣି, ଆମ ବାଲକୋନିରେ ମାନେ ଗଛ କିଛି ଥଉଛେ, ଆମ ଛାତ ଉପରେ କିଛି ଗଛ ଥଉଛେ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ତ ଆମେ ଯେତିକି ଆମ ଘର ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ସେତିକିରେ ଆମର ଘରର ମାନେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟି ଯାଇପାରିବ, ଆମ ଘରର ଔଷଧୀୟ ଇଏ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ ଔଷଧରେ ଆମେ କିଛି ଭଲ ହେଇଯାଇପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯଦି ଅଧିକା ହେଲା ତାହେଲେ ଅଧିକା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବା, ନହେଲେ ମାନେ ଏତିକି ନେଇକରି ବି ଆମର ସେତିକି ବେଳେ ବି ଭଲ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଭଲ ହେଇପାରିବା। ତେବେ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଠି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଚାଷ କରିପାରିବେ ଆପଣ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏତିକିରେ ଏଇ କଥାଟି ଶେଷ ହେଲା। ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ।